Rufo Imbong Beri. Ang haguros sa kamatuuran, ikaduhang yugto kun musukol na ang mga dinaog-daog. Inyong mabati sa bagong oras gikan sa alas 6:30 hangtod sa alas 7 sa buntag. Paminawa ang mga kasayuran sa mga kalambuan sa lalawigan sa Sugbo. Pinaagi sa Hiniusang Sugbon numero 1. Ubos sa Tulumanon, Padayunon Jud. Inyong babati matag Lunes hangtod sa Biyernes. Uban kanila ni komentarista Undo Mantilla ug Ronnie Limpangog alas 7:30 hangtod sa alas 8:30 sa buntag dinhi sa DYKC Radio. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DYKC Cebu, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa DYKC Radio Ronda Sibok, 5 minutos ang milabay, human mag alas 4. Mga igala, kumusta ug maayong hapon? Sige hapon yung alagad Mikmik Carbal Bustamante o garon sa atong mga balita. Panod ba may tiyabaw karon ang mga sakop sa transport group nga nagabiyahean sa Dakbayan sa Lapu-Lapog, Mandawi. Nunot usab nining gipatuman nga dry run color coding sa mga sakyanan nga nagbiyahean sa nisgutan nga ruta. Kagahapong adlaw sa hapon may sumbong ngadto na sa buhatan ni Vice Mayor Glenn Berside. Si Fernando Borges ang representative sa transport group nagbiyahean gikan sa Opontamia ngari sa Dakbayan sa Lapu-Lapog gumikan kay matudpag gipangdakop sila sa mga sakop sa team o giisyuhan og temporary operation permit kun TOP. Marod ba ni Borges nga giharas ang iyang mga kauban ni retired Major Edwin Irmac sa team gumikan kay matod pa nga gidakop sila bisan og dry run pa ang pagpatuman sa naisgutan nga color coding scheme. Marod ba usab ni Vice Mayor Berside nga ilang giaprobahan sa konseho ang nasong color coding scheme gumikan kay nakita nini nga maminusan gyud ang mga illegal terminal ug makunhuran usab ang kahuot sa trapiko. Gibutyag ni Berside nga walay katungod si Irmac sa pagsupak sa resolusyon. Gumikan kay appointed lang siya og dili mahimong mulabaw siya sa mga elected official nga mo'y nagmugna sa nasong resolusyon. Samtang si retired Major Edwin Irmac sa iyang bahin ug tanon gyud niyang gibabagan ang nasong color coding scheme gumikan kay gusto nini nga pagyon gyud ngadto na sa Park Mall paingon na mga POJ usa pa mulahos ngadto sa ubos nga bahin dire sa Highway Mandawi aron matuid dugan usab nga ang mga POG usap pa mulaos ngadto sa Gmall aron matuid pa nga angay ang mga mall sa Dakbayan sa Mandawi. Sa laing bahin unang report atong dagang pagdagan atong dawaton sab Teres Dakbayan sa Mandawi matud pa MGB Construction posibleng di kahuman sa 11 kaadlaw nga pagtrabaho sa flyover dinis Barangay Magikay sakop sa Dakbayan sa Mandawi. Ang report atong pamation pinag-usab ni Spider numero 5 Jeff Yangos. Kuya Jeff.
Madayon pa ang gitrabaho sa MGB Construction ang flyover magikay sa gikataho nga posible nga molapas ang gitagal nga lagdang adlaw sa DPWH na ini. Sumala pa ni John Galayon nga di sila makasiguro nga nahuman kung mahuman og trabaho sulod sa 11 ka adlaw sanglit magabi lamang ang ilang pagtrabaho. Komenduman nga ang flyover magikay sa Mandawi, gitagan lang kini 11 ka adlaw sa pagtrabaho sa MGB Construction. Alang sa DYKC Ratsada Bisaya, kini si Spider numero 5, Jeff Abiangos. Bahin, dugang report gikan sa Provincial Capital. Ato dawaton sab ang report ni Spider numero 3, Nonoy Paicon. Spider Noy, padayon lang. Salamat Spider Mick, gisugdan na sa pagapanapod ni Acting Governor Agnes Magpali ang honorarium sa mga barangay health workers, daycare workers, barangay tanod o barangay health aid diha sa amihanang bahin sa lalawigan sa Sugbo. Si Magpali kagapon miadto sa lungsod San Remio o sa siyudad sa Bugong nga matag usa kanila makadawat og tag 2,400 pesos isip ilang honorarium sa tuig 2012. Karong adlaw si Magpali midilikyat miadto sa lungsod sa Danbantayan, Midilien ug sama gyapon apod-apod og mga honorarium sa mga barangay health workers, daycare workers, barangay tanod ingong sa ning baha. Subay nini si Acting Vice Governor Julian T. Bandaan mi padayag nga malipay na gyud nini kadtong nakadawat nining mga honorarium. Naman lusot ang mga budget. Mo yan ang sino mo hatot. So malipay na mga malipay na. Oh. Si Acting Vice Governor Julian T. Bandaan kining pag-apod-apod og honorarium nagisugdan kini sa administrasyon pa sa wa pa masuspenso si Gobernador Gwen Garcia. Alang sa DYKC Ratsada Bisaya, Spider numero 3, Nunoy Parkon. Salamat Spider Nonoy Parkon. Sa laing bahin, alarma na karon ang kapulisan sa Dakbayan sa Mandawi. Kabahin ining sunod-sunod ng hitabong pagpanglungkab diin libo-libo gyud ang mga nasakiyo sa mga maong manglungkabay. Ang kapulisan sa Dakbayan sa Mandawi nagduda nga ang grupo sa mga tulisan kami dagsang panahon sa sinulog posible nga niapa dinhi sa Sugbo hangtod karong panahon na. Si Police Senior Superintendent Petronili Baldibrin ang director sa kapulisan sa Dakbayan sa Mandawi nagtuong hangtod karon niapa gyapon sa Sugbo ang grupo sa mga tulisan o posibleng niapo din sa Dakbayan sa Mandawi ang uban nga mga langyaw tulisan. Subay nini si Attorney James Abadia ang City Administrator sa syudad mingon nga angayang tutukan sa kapulisan sa Dakbayan sa Mandawi ang mga kasong pagpanglungkab sa mga nagkadaiyang establishment ingon man mga pribadong opisina nga mao'y sagad biktimahon sa mga tulisan. Matod pa usab ni Abadia nga ang katawhan angayan usab nga makigtambayayong sa kapulisan ingon man sa mga barangay tanods ilabi na kung adunay bagong naong nga ilang makitaan diha sa ilang komunidad. Giawag usab ni Abadia nga ang katawhan nga mo report gilayon sa kapulisan kung ugaling adunay tawo nga kadudahan og lihok aron masikop gilayon sa kapulisan. Dugang pa ni Abadia nga gikinahanglan nga dili mag-urong ang kapulisan ining naasong pagpanglungkab gumikan kay dili na ordinaryong pagpanglungkab ang nahitabo dinhi sa nisgutan nga syudad. Inon matud pa wala pay mga pribadong sektor ang mereklamo ngadto na sa buhatan ni Mandawi City Mayor Jonas Cortez kabahin sa safety sa mga negosyante nga gustong mubog puhunan dinhi sa Dakbayan sa Mandawi. Sa langbahin dugang report gikan gyapon sa gawas. Marod pa nga katawhan sa barangay Lawaan didto sa Dakbayan sa Talisay nireklamo sa guba nga mga agyanan o mga karsada. Ang report atong pamatayon pinag-usab ni Spider numero 5, Jeff Biangos. Go ahead, Spider Jeff.
Topyo sa barangay Lawaan, Dakbayan sa Talisay, nireklamo sa guba nga daan paingon sa barangay Mohon nga gikataho nga dugay na nila kining gimulo. Sumapa sa usa ka lumlupyo nga wa lang nagpila ninyong tigbalita nga ilang gihangyo ang lokal nga kagamahanan sa Talisay nga tagdon ang ilang karsada alang sa paglikay sa mga aksidente niini. Sumapa iyang gilagway nga ang barangay Mohon o nga barangay Lawaan gikataho nga duol na kini sa City Hall sa Dakbayan sa Talisay. Alang sa DYKC Ratsada Bisaya, kini si Spider numero 5, Jeff Abiangos. Salamat Spider Jeff Biangos. Salang bayan sab dugang balita gikan gyapon sa Provincial Capital ipinagyusab ni Spider numero 3 Nonoy Parcon. Yes, Spider Noy. Salamat Spider Mick, gilauman sa usa ka barangay captain diha sa lungsod sa Hinatilan nga matagan siya mandato ning mabot ka bugnong lugaynon kalumbuan sa Mayo. Si Flor de Lis Mascardo Cabuniñas, barangay captain sa barangay Luok sakop sa lungsod sa Hinatilan, miitsa sa iyang kao pagka-mayor ning mabot nga bugnong lugaynon diha sa lungsod sa Hinatilan. Matud pa ni Cabuniñas nga iyang gilauman nga matagan sa mandato ilabi na ang magang luot sa mga butante diha sa lungsod sa Hinatilan diha niya mo pabor. Apan matud pa ni Cabuniñas iya kining panikamutan ilabi na nagsingamot ang bugnong lugaynon ug ang mandato sa mga mulupyo o sa mga butante diha sa lungsod sa Hinatilan mahatagan siya og dugang pagtagad. So, paningkamutan lang yun. Kaya kung ginay ako ang kuandron sa mga tao, nangusog ang mga tao tungod anang pagbabag siya mga project. Independent ka? Independent. So, mga pilang muna ka mo na po? Dili, mga unom na lang. Unom. So, kaya ni-wave na ang isa. So, ang mandato lang sa katawan sa lungsod sa Hinatilan mo, ano na to? So, sa pagkaroon ang lungsod sa Hinatilan, ubos kini ni incumbent mayor, din 5 nga ubos kini nagpasilong sa One Cebu Party. Alang sa DYKC Ratsada Bisaya, Spider number 3, Nunoy Parcon. Salamat Spider Nunoy Parcon sa imong gipadangat nga report. Sa laing bahin, gibutiag karon sa record sa Comelec nga ang sugbo gihapon marod bang nagupot sa labing dakong voting population sa mga probinsya. Marod ba ni Comelec Regional Director Timmy Lambino nga ang mga registered voters sa Sugbo miabot na og kapin sa 2.5 milyones diin na marod ba naglakip nini ang dakbayan sa Sugbo mandawig lapu-lapu nga mga highly urbanized nga syudad. Tungod nini ni angkon usab si Lambino nga posibleng mao kini ang rason kung nganong gusto regular nga muduaw ang mga politiko sa Sugbo atol sa election season. Nasaron usab nga niadtong miaging tuig 2010 election mitalaw sab ang Sugbo o matud pa 2.4 milyon ka mga registered voters. Sa pikas bahin gibutiag ni Director Attorney Timmy Lambino sa Comelec Region 7 miingon nga og kun mamugos gyud si suspended Cebu Gov Gwen Garcia nga mangayo gyud og PNP Court ila gyud kining balibaran. Kini human nga igi-ila sa ilang buhatan si Cebu Acting Governor Agnes Magpali nga mao'y gobernador sa lalawigan sa Sugbo. Marod masab ni Attorney Timmy Lambino nga adto si Gwen makagawa og escort ngadto na sa mga pribadong agency nga mo provide og security. Samtang gipatina usab ni Colonel Rex Derilo nga kung makapasar ang security escort ni Gwen, pwede nilang hatagan og accreditation nga mag-escort og mga kandidato sa nagsingabot nga eleksyon. Salang bayan usab sa itong balitang nasyonal. Ipasigarbo ni Presidente Benigno Aquino ang mga kayuhan nga iyang nada gikan didto sa Davos, Switzerland diin siya mitambong sa pagipahigayong World Economic Forum.
Sa iyang arrival statement, gipahibalo sa presidente nga misakang imahin sa Pilipinas human nga maoy napili nga sunod nga mo-host sa World Economic Forum East Asia sunod tuig. Para usab sa presidente nga ang maong kalihukan maoy naghatag og kahigayunan nga mas mailhan ang Pilipinas og ikapamatuod ngadto na sa ubang kanasuran ang maayong advokasya niini. Dugang usab nasayran nga ang presidente og ang 63 niini nga sakop sa iya nga delegasyon didto sa Switzerland na hibalik na dinhi sa nasod. Sa laing-baing misaad ang kagamhanan sa Pilipinas nga ilang kuhaon si Manuel Amalillo, ang founder sa Aman Futures Group. Balik dinhi sa Pilipinas inigkahuman sa iyang pag-atubang og susamang mga kasong pagpangilad didto sa Malaysia. Aron pa ni Justice Secretary Laila de Lima nga ang mga pangutana labot sa natinalidad ni Amalillo wala na mahimong isyu kung nganong gibabagan siya sa pagbalik dinhi sa Pilipinas. Maron pas kalihim nga bisan ang mga awtoridad sa Malaysia wala magiglali sa citizenship sa giingong ringleader sa Aman Futures Group, ang investment company nga gipasangin lang nga nangilad o galibuan ka mga Pilipino. Dugang usab kinumduman nga ang musakay na unta si Amalillo og Cebu Pacific Plane sa Kuta Kinabalu Airport apan dihay usa ka opisyal ang mipugong siyang pagbiyahe gumikan kay matudpag gigamit o migamit kini og piki nga pasaporte. Sa atong balitang overseas dito sa Kabul, patay ang napulo ka mga tao gumikan sa suicide attack sa Kunduz City sa Afghanistan. Gawas sa mga nakalas, matod pa, laing 18 pa ka mga sibilyan ang samdan. Subay sa maong kasayuran, ilabay sa wa mailing taong bomba dito sa grupo mismo. Sa mga police officers, hinungdan nga daghan gyud ang nangamatay og ingon man daghan usab ang naangol atol sa pagbuto sa nasoy nga bomba. Samtang ilapang gisutaw sab ang insaktong gidaghanon sa mga namatay. Gituan sa mga otoridad nga ang grupo sa mga Taliban nga mao'y responsable sa maong pagpamumba. Sa langbayan sa itong balita nga sports kung paugnat sa kusog. Kumpiyansa si WBC International Flyweight Champion Joey Negrino nga madipinsan niyang iyang bakos sa pagpanagharong nila ni Japanese boxer Kinji Kubo. Matod pa ni Negrino nga gipangandaman na nini ang ilang away ni Kubo. Matod po sa Pinoy nga boksingero kondisyon ang unahuna og ang panglawas nini og hingpit na kining andam. Samtang may biyahe na paingon ngadto sa Tokyo, Japan ang grupo ni Negrino gumikan kay adto man ibahigayon ng ilang panagsangka ni Kubo karong adlaw. Salangbayin, dugang balita sa gawas atong dawaton pinag-usab ni Spider numero 3 Nonoy Paikon. Spider Noy. Salamat Spider Mick. Gipalipayan sa Junta Provincial kagapon atol sa ilang sinimasisyon ang lungsod sa Pilar sakop kini sa isla sa Camotes nga gihatagan o naka-award nga usa sa most child-friendly municipalities dinhi sa tunga-tungang Kabisayan sa tuig 2012. Si Bukal Jude Tadios Durano Sibico may padayag nga ang National Council for the Welfare of Children pinagi sa Department of Social Welfare and Development dinhi sa tunga-tungang Kabisayan mi hatag og pagbutar o pag-award sa lungsod sa Pilar sakop sa Islas Camotes nga usa sa mga regional winners sa mangita nila nga most child friendly nga usa ka lungsod dinhi sa tunga-tungang Kabisayan. Matud pa ni Bukal Jude Durano Sibico nga adto sila magtigi usab sa Manila ilabi na nga makahatag kay dugang og pagdaog kay shortlist ang ilang hatagag dugang pagtagad dito sa national. Matud pa ni Bukal Jude Durano Sibico iyang gilauman nga makakuha usag og laing ganti ang lungsod sa Pilar. Bitaw ko na kanang Pilar dili lang na karon kay nga nakadaog sila ana no for I think for 3 or 4 years consecutive pirmi gina silang mudaog
si Bukal Jude Durano Sibico sa ikalimang distrito ng lalawigan sa Sugbo. Alang sa DYKC Ratsada Bisaya, Spider number 3, Nunoy Parkot. Nang salamat Spider Nonoy Parkon sa mong gibanangat nga report. Mga itong naglanggob sa itong mga balita karong hapuna gikan sa News Department sa kanusab sa itong station manager mga kaubanan nila ni Jubilito Jaime. Inyong alagad niyong tigbalita karong hapuna Spider Mick Carbal Bustamante. Nang salamat o maying hapon. Standby sa ikaduhang hugna sa panaguban sa itong tulumanon Ratsada Bisaya. Kuhan lamang ni nato ang commercial break. Standby. Beersheba Well Purified Drinking Water and Refilling Station. Mo assemble, mo repair, ug nagbaligya sa hulog-hulog kon coin activated automatic water dispenser. Mahimo usab sila nga mobilin o mobutang sa inyong mga tindahan, karinderya o mga restaurant alang sa dugang kasayuran. Kontaka ang 0932-644-2028. Pangita ang tagiya o tagbuma sila si Mr. and Mrs. Alberto o Baby Rosales. Beersheba Well Purified Drinking Water and Refilling Station. Ang Beersheba Well Purified Drinking Water and Refilling Station ana na mahimutang sa 862-01 Street, Cambaro, Mandawi City. Matawag sa telepono 420-0875. Full J's Advertising and Printing Services. Services offered: plastic ID system, plastic lamination, calling cards, stickers, letterheads, certificates, graphics design, t-shirt printing, wedding invitations, Christmas giveaways, Panaflex, billboards, streamers, signages, large digital format printing, stainless and brass sign, offset and screen printing, election campaign materials, tarpaulin, mags, umbrella, calendar, and other printing needs. Forges Advertising and Printing Services, your source of quality printing for less. Located at number 49 Zay Cole Building, Sansianco Corner, Honquira Streets, Cebu City. Telephone numbers 347-7661 with mobile number 0906-970-3977 with email at zef_c_2007@yahoo.com. Full J's Advertising and Printing Services, your source of quality printing for less. Owned and managed by Jeffrey A. Comelius. Member, Filipino Cebuano Business Club, Incorporated. Sundi, apil o saksihi ang The Voice of Next Big Star, Sir. Usa ka oras nga tulumanon, matag Domingo sa alas 3 hangtod sa alas 4 sa hapon, diha sa dakong hawanan sa first level of Insular Square Mall in Basak, Mandawi City. Uban sa pag-alayon sa Sam Sweet K Productions, The Voice of Next Big Star, Sir. Inyong mabati, live dinhi sa DYKC Radio Ronda, The Voice of Next Big Star, Sir. Sumbalik dasdas, mutuki sa mga hiwi ng mga binuhatan, mudaig sa mga maayong buhat sa panggobyerno. Sumbalik dasdas, mabati matag Domingo sa alas 12:30 hangtod sa alauna sa hapon. Uban sa mga inilang komentarista sa Sugbo, Eli Camumot, Lito Quiaot o Harry Oyangurin. Sumbalik dasdas, mabati sa DYKC Radio Ronda. Tinahod, gituuhan, tungod sa kredibilidad nga dili makwestiyon.
Uban sa malantip nga pag-aligig sa mga hilisgutan nga may labot ang lungsod, musulti sa tinuod nga way lipod-lipod. Cesar Albo sa iyang tulumanon, sandiganan, uban sa mga kasayuran ug pag-alagad publiko nga way kapinkunkulan. Sandiganan. Uban ni Cesar Albo, inyong babati dinhi sa DYKC 675 sa inyong pangaradyo. Alas 6 hentos alas 7:30 matag gabi, gikan sa Lunes hangtod sa Sabado. Sandiganan. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DYKC Cebu, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Daghang salamat atong oras alas 4:27 na sa kapunon diri gyapon sa ato ang tulumanon sa DYKC Radio Ronda ang Ratsada Bisaya. Sa gyapon sa masanandan inyong alagad batanong nagpagabana Spider Mick Carvajal Bustamante. Ubani ko ninyo hangtod sa alas 5:30 sa kahaponon. Niya kumusta may hapon sa tong tanang mga sukintig paminaw. Inanda na tong tulumanon dinhi sa DYKC. Niya may hapon kumusta sa mga taxi drivers, POG drivers, tricycle drivers ug mga tricycle drivers. Og sadto sa atong makigsunang mag-umag sa dito sa kadagatan sa kabaybayon Kalauran sa kadagatan. Ining tungora sa di ba ta padalsunan sa panagisot-sisgot nga may kalabutan ang lungsod atong atimanon usa ning ato ang bisita gikan sa News Department. Ang among station manager adunay announcement o pahibaw si Miss Pides Pides Baligti may hapon man pamadayon palihog. Kalimot ka sa screwdriver apan mo ang atong i-announce sa hapon. Gihangyo ra gud ta sa ato ang central office sa ipahibaw ning ilahang pag congratulations kuno to the province of Isabela for the successful Bambanti Festival, Scarecrow Festival ning Bambanti kaning taw-taw sa Humayan. Okay, celebration nga gisugdan adtong Pitsa 27 unya matapos ugmang adlaw January 30. Ubos sa pamuno ni Governor Faustino Budji D. III ug ni Vice Governor Rodito Albano ug ang overall chairman niini mao si Tony Pet Albano, si Mr. Tony Pet Albano. Mga higala mo ni ang among former chairman o president sa RPN 9. Daghang salamat, Pick. Daghang salamat, Miss Fides, ma'am. Ang maong kasayuran o paibaw. Congratulations once again. Pero sa ngansab sa kong partner sa Pika sa Lawag, si Engineer Junel Magaso o ato mga OGT. Padayon ta sa unahan mo isgot unya gihapon kalabot sa traffic o rerouting gihapon nga gipadayon diri sa Dakbayan sa Mandawi. Kaya guban pang ang isgutanan hisgot sa dito sa Dakbayan sa Lapu-Lapu kay murag naiwa matiman nga mga basura. Unya nining tungura atong dawaton ang report sa gawas dito sa Barangay Pagnan, gumikan niadtong apartment nga unsa ni katinod 12 ka mga rooms ang gipang lungkab kaganinang sayo o sa tungang gabi ato ning pamatiyon pinag-usab ang kunang detalye nini pinagi sa report nga ipadangat ni Spider numero 2 Spider Juby Highway. Yes, padayon lang Spider Jubilito. Yes, sa Spider Mick, kagadiha gabuntag ni mga pasado alas 10 agatak na sa kabutagon. Nahitabo gyud pagpanglungkab sa usa ka apartment nga gilangkuban kini sa 16 ka mga kwarto diin ang kuana ni dosi nini maoy gilungkab o maoy nalungkab o niya ang upat ni ini ka kwarto ang wa malungkab gumikan kay dunay pay mga tao samtang ang kakatong 12 ka mga lawak
kinsa wa ako na nalungkab gyud gumikan usab kay nanarbaho ang mga nag-okupar niini o niya ubay-ubay gyud ka mga kabtangan aga mga nasakiyo sa pamailhig ka mga pulisan diha ni dapita sa barangay Paknaan gyud o niya hangtod karon padayon pa gyud ang ato aga mga elementos ka pulisan diri sa Basak Police Station sa pag-imbestigar kabahin ining mao nga hitabo gumikan kay hangtod karon wa pa gyud sila lead kunda kinsa gyud aga responsable sa pagpanglungkab wa say mga silingan aga nakabantay o niya wa say mga timailhan gyud nga diha sa pultahan mismo miagi ang manglungkabay hinuon dunay ang atong mga elementos ka pulisan sa Basak Police Station pinanguluhan ni Police Inspector Wilson Abot adon na sila nasigpatan nga lungag gikan dito sa Kisami posible ila kining gidudahan nga dito ni sa atop miagi ang kining giingong manglungkabay o niya ang mga butang sama sa laptop o kwarta ingon man mga lahas dali raw sab nga nasakiyo sa mga tulis akong mga akyat bahay gang gumikan kay sayon raman kini nga mabitbit unya katong ilhang TV o uban pang mga appliances wa ni makuha apan adunay pipila usab niini nga gi-action na nanig butang sa pultahan aron na sakiyuhon unta apan mao lagi gumikan kay buntag sayo wa gini madiskitahi unya wa sa nila mapagawas sa mga tulisan ang kadto nga mga appliances hinuon matod pa ni Abot nga ang kaning pag nahitabong pagpanglungkab posible nga do na kini kalambigitan usab atong nahitabong pagpanglungkab sa miaging adlaw kung kagaha o kung sa miaging adlaw nga nahitabo usab dito sa usa ka KTV bar nga nimutang sa barangay Subang Dako Dakbayan sa Mandawi o niya matod pa usab ni City Director kun Direktor sa Kapulisan sa Dakbayan sa Mandawi si pulis kun si Petronili Valdebrin matod pa niya nga hangtod karong mga panahon na posible nga ang kadtong mga akyat bahay gang kung mga sakop sa akyat bahay gang nga midagsang diri syudad sa Sugbo panahon sa Sinulog hangtod karong mga panahon na ni paghihapon ni sila o niya mao ni karon ang ila karong gitutukan o sa pagpangita ni ining mga grupo sa akyat bahay gang aron ila kyud kinig mapuhag ang maong grupo gumikan kay ilang hulagway nga dili ni taga-Dakbayan sa Mandawi labaw ng dili ni tagalalawigan sa Sugbo kung dili gikan ni sa dagkalain-laing lugar gawa sa lalawigan sa Sugbo samtang sa laig bahin kaganiya usab nga buntag gipahigayon ang usa ka press conference din matod pa nga ipresentar ugmang adlaw ngadto na sa mga tigbalita ang Silhig Festival nga ipahigayon karong umaabot Sabado niinig buwana atol sa ilahag kapistahan sa ilahag patron Senior Santo Niño kini maoy gipahibalo ni Paknaan Barangay Captain Malakia Suko atol sa gipahigayong press conference kagahakon kaganiha buntag gipakita sa kapitan ngadto na sa mga tigbalita kung unsaon pagbuhat ag silhig lanot nga ginama lamang sa buli matod pa sa kapitan nga aga Barangay Paknaan maoy unang nagbuhat og silhig lanot gani matod pa niya nga diha sa iyahag barangay gibuhat ang mga silhig lanot subay ini mauusab kini ang hinungdan nga kung nganong ilahang kung ilang namugna ang kining gitawag og Silhig Festival gibutihag usab sa kapitan nga atol unya sa kafiestahan ni Senior Santo Niño da silang barangay aduna ipahigayon nga street dancing sa pito ka mga contingent nga nagagikan usab sa iyahang barangay sa nagadaya usab nga mga sityos aduna sa iya indigay sa andas ingon man costume og aduna usab sila indigay sa mga festival queen dugang pa ni kung dugang pa sa kapitan nga ang mogawas nga mananaog sa naisgutan nga festival makadawat kini sila og taga 25,000 ka pesos samtang ang ikaduha makadawat usab siya og 20,000 ka pesos ingon man ang katong mogawas nga mananaog sa ikatulong dapit makadawat usab sila og tag 15,000 ka pesos samtang aduna say mga consolation prizes nga moabot kadto na sa taga 10,000 ka pesos alang ni adtong wala pa kung wala makadaog sa maog pa-contest. Job, murag nindot karon kay kanang nama may mga events nga part ana nga gipa-improve usa na ang atong prices no para mainganyo sa mga sa una is ko naman to 15,000, 10,000, 5,000 with 2,000 ang ato ang kanang lusir karon
Muna to, 25, 20, 15, 10,000 ang ato ang mga losers. Si Kapitan Malakia Soko iya panggidugang nga kun ang nakapalahi karongga tuiga kay kaduha naman nila karongga tuig ato aging tuig gagmayra ang ilahaga mga papremyo kay mao pa to ang ilaha pang sinugdanan sa pagapahigayon ining Silig Festival samtang karong tuiga ila na kining gipabunggahan gani atong gipangutana si Kapitan Soko matud pa ang kon doon na by counterpart ang syudad sa Mandaue kabahin ining ilaha karongga festival apan matud pa niya nga aduna na siya letter nga gisumiter ngadto na sa buhatan ni Mandaue City Mayor Jonas Cortez apan matud pa nga hangtod karon wala pay response unya nagpaabot pa lang siyapon sila sa response sa iyahaga letter kung aduna ba kini ika-contribute nga para pa premyo sa bangga mugawas ka mananaog apan iya hinong giingon nga ang iyang barangay akon ang panudlanan sa iyang akon ang kwarta diya sa iyang barangay mao ba ila kasamtangan karon nga gigamit apan pipila usab ka mga kompanya diya sa iyahaga barangay aga mi contribute usab alang na sa ilang papremyo. Yes, Spider Job. Yes. Kamora ba gining maora ba gining barangaya sa tanang barangay sa Mandaue nga maghimo og mga festival? Yes, Mick, mao pa ni so far no, de sa barangay Mandaue aduna tay 20 city ka mga barangay. Apan ang kining barangay Paknaan, so far mao pa ni ang na barangay nga nakapahigayon nining gitawag og Silig Festival sanglit ang silhig mauman ang ilaha native nga produkto diha sa ilang barangay apan adunay pipila usab ka mga barangay nga aduna sad sila ilaha nga mga nitibo usab nga mga produkto sama na lang sa mga kining wrought iron kining mga furnitures nga naa usab sa barangay Tingob og ingon man diri sa barangay Tabok. Apan so far ang barangay Paknaan maorasad ni sila karon ang kung naabot sa ilang hunahuna nga mo pahigayon sila og usa ka silhig festival sanglit ipahinungod kini adto na sa ilahaga produkto kining mga silhig Spider-Man. Unsa to matud pa ni Kapitan Malakias nga silang lugar mo'y nag-unag himo og silhig lanot. Yes, Mick, mao ni iyahag giingon nga sila barangay mo una og buhat nining silig lanot unya. Sa Negros gani daghang maglanot. Yes, Mick. Ipaklaro, Mick, ang barangay Labugon, doon na sa pipila lamang ka mga residente nagbuhat ni inig silhig lanot. Apan, mostly yun sa barangay Labugon, ang kadto bitaw mga palwa sa buli nga maoy ilang gibuwad diha sa gibuhat akon na ilang gihumulan sa dagat unya ilang kining gidukdok karon mamahimo kining lanot unya ila ra sad ning ibaligya ngadto na sa barangay Paknaan unya ngadto sa Paknaan ang pagbuhat gyud sa silhig. Tingali siya mo'y ang Paknaan mo'y nag-una tingali paghimog daghan kayo mga siliglanot nga naila dili kay tingali pod sa tibuok nasod kay ang Negros biya nay dagang lanot ngadto. Sa pangutanon tingali nimo imong Mrs. Spider Juby dito silang lugar wa lanot? Lanot? Usam ning lanot imong buot pasabot. Kanang buli ba? Kanang buli bitaw kanang palwas buli niya panita na siya gibuhat na mo nay moong silhig. Nya toit nagama dito kanang silhig. Oh, nay naganoy. Pero wala ni niya. Pero wa may ka festival nga to. Pero ano niya gidinay Spider-Man no okay. Dito sa kaon na diha ra sa iyaha barangay ang naggama nining silig apan iya giingon Mick nga doon na say pipila ka mga tao ang nagama sa nining mga silig lanot dito sa laing lugar apan iya giingon iyang giangkon nga ang iyaha barangay mo'y pinakauna gyud nga nagama nining silig lanot Mick. I see. Unya nay pangutana diri Spider Juby. Yes, Silig Festival man unsa man maayo ba permi kanunay ba silang manilhig das palibot sa barangay Paknaan? So far Spider-Man no ato nakita matabuntag og hapon adunay manilhig apan wa sa takaybaw sa udto. Kanang kumusta man diha ang mga karsada o kadalanan nasilhiga na nga murag daggo ra ba kay glibaw taud-taud na. Same as usual Spider-Man no maski ayo pa masiligi. Pero wa masilhigi wa pa gyud pod matapaki. Wala atong nakita kagani ato sa tong yung pagsaka Spider-Man no ang barangay hol dito gi-renovate na unya ato dito gi bag-on na to siya gi pintalan Spider-Man unya ang kadtong karsada dito so far
to pay gipang tapak-tapakan no unya malibaong gyapon kayo apan nagpaabot lang si Soko sa budget ni ini aron sa pag-renovate na sa mong karsada. Na may nag-text diri papas lang Spider Joby nasilhigan na ba kuno dihanag unsa tinuod nga murag nisulbong na ang drogas diha sama nining Shabu. Ano Spider Mick no wa pa na masilhig. Unay ato ga ipaklaro gyud sa Spider Mick no nga wa na siya masilhig kanang ana nga mga paninda. Pastilan. Laot nga matiman nis mga opisyalis diha sa maong barangay. Hopefully nga malihok sa ni sa pinanguluan gyud ni Kapitan Malak Soko unya iyaning malihok ang kaning mga illegal nga mga pagipamaligya diha apan wa man ni kayo mabisto diha ang uban ini nagtago-tago man bata kani siya ato lang na itugyan usab ngadto na sa pulisan dito na sa Basak Police Station unya manghinaw sa ta nga mo coordinate pod ang mga opisyalis sa barangay Paknaan sa pagsugpo gid ani nga mga illegal nga drogas nga giingo nga nagpasad ko ni nagpagya na dili sa barangay Paknaan Spider-Man. Bastilan. May nang mahapsay malimpyo na diha kung sa ning tinuod ning tawo nga to nadawat. Unya kung magpahigayon na sila ga prosesyon Bastilan magian na mga libaong diha kung ari ka nga bahin mo gagi sa may Super Metro magi ka diha magian gid dig sud nimo sa may Paknaan kanang sakay kag tricycle rabihan paggabaod. Magid mi kay ang bawod dapita mi unya ang ilahang kuan ang ilang showdown sa ilahaga festival ato ni ipahigayon sa ilawom nga bahin kana bitong bag-ong gibuhat nga bridge kaning Kansaga Bridge ang ilawom niya na dakong wanang moy gipa trabaho ron ni Soko ni Kapitan Soko nga palimpyuhan ang maong lugar gumikan kay adto ipahigayon ang showdown sa Silhig Festival mi unya ang dirisad sa kaning agianan dapit matod pa nga diri dapit sa may Super Metro paingon na nga sa barangay Paknaan but so far make doon na pagyapoy portion nga bawod gigaisanan kusog paghapon ang bawod muna inindot matutukan na Spider Joby kung makalugar kag hinabi ni Kapitan Sunepledo diha Soko ako Tagalog na Soko surrender English man sino na. Kada bang kung makapangutan na kag lugar palihog Spider Joby kung kanus ay plano kanus o kapila pilapan tuiga maabot nga matagad ng karsada diha ha palihog. Yes sa Spider Mick ato ni sa taon usab ato di pangutan na kay ugmang adlaw do na ipahigayon nga press conference again pagka-presentar na sa mga festival queen ingon man sa kuanagid sa pahibaw na ngadto na sa mga tigbalita kabahin sa ilahag paipahigayon nga Silhig Festival ato na ilakbit sa pagpangutana nga to kung doon na may budget kung kano sa pa masugdan ag pag-renovate sa karsada diha sa maong barangay gumikan kay sa ato sa nasaksihan nga doon na daghan pagyud kaayo nga mga porsyon sa maong karsada nga lubak-lubakon o nya kinahanglan na gyud kini og atensyon aron maayo na kini labi na karog nagsingabot ang kafiestahan diha sa barangay Paknaan mi. Okay, kay mas mayong tingali nga una sila magpa-renovate, magpa-nindot o syudaunanan sa mga contingents. Unya, di mauwaw nga naay mga dumudoong, muagi diya sa mga barangay road, nga labihan ka ng gawas na ng mga daggo kayong bato. Nasay ka ng swimming pool sa karsada. Oo, apa na ko klaro ha. Okay, Spider Joby, salamat kayo. Yes, Spider Mick, mao kadto ato mga impormasyon nga ato sab nga nahipos gikan diri sa gawas nga bahin alang na sa DYK si Ratsada Bisaya kini ang inyong tigbalita kini si Spider numero 2, Jovelito Jaime reporting. Sumula ko salamat kayo Spider Jovelito Jaime sa magibadangat nga report kalabot sa maong pagsulog sa kapistahan dia o Silhig Festival sa Barangay Paknaan. Sa may tingali nga matima na diha mga opisyalis o kapitan diha sa Paknaan kanang barangay roads. Kada mga karsada diha gianan diha taod-taod na ginanakong magian o nagian na obserbahan ako na diha pila na kabuan itong pagagi-agi na ko diha may lagi buwan na itong niagi pa itong eleksyon o niya nikagita itong kahapon o kagabi kay didto ko sa akong suod gihigalaw sa nga si
Brad Samuel Dixon silingan sa amigo nga chapter president diha sa Paknaan nga Guardians. Niya nagian na to na diha nga agyanan pastilan kadagkog bawd. Manang matiman usa tanayag magpasaulog og kapistahan ng human kining pagpahigayon og silig festival. Unya lisod pa kay silhigan diha kay naglawom kay nagyanan niya maglinaw dugay kay maubas ang tubig. Nailaing report gikan sa gawas pinag-usap ni Spider numero 7 Spider Alan Tanggawan. Spider Nick bidang sa sa pagpan dito na sa Barangay Mariconton. Si Juan Sondo, 42 anyos, minyo kini nga taga B8 Homes, akon Homes Barangay Pahak ng Dakbayan sa Lapu-Lapu. Igo na lang sa pagdangop sa kapulisan sa Station 4 sa Marigondon ay matud pa gikan kini siya nga nagspa sa maong lugar sa Marigondon. Apan sa iyang pagpadong na unta nga mosakay sa usa ka tourist van, usa ka wala mailhing lalaki ang kalit ni Labni sa iyang bag. Ang sulod sa iyang bag dunay white necklace nga nagkandidat kini og 400,000 samtang ang kining takura usab ang kining 100,000 Korean wons og visa cards og laing important nga mga dokumento make. Samtang sa lungsod sa sitwasyon nasikop sa kapulisan kining usa ka lalaki nga nagmaneho nga walay helmet, walay rehistro sa motor og walay lisensya. Atol kini sa gipaygayon na checkpoint sa kapulisan sa Konsolasyon sa may Kansaga Bridge alas 12 kagabi. Si Michael Manilaya, 35 anyos na taga-Garing Konsolasyon, natanggong na karon sa police station, gumikan sa iyang kalapasan gawa sa panginaway helmet o way rehistro na sakyanan o pagdaniho sa motorsiklo nga way lisensya na sikop sa gumikan nakitaan siya sa kapulis na kalit niyang gilabay ang kining usa ka gamay nga plastic sachet sa dahon sa marijuana. Siya mag-atubang og kalapasan sa pagupot sa gining drugas og ingon man mapagmaneho sa motorsiklo nga walay lisensya o walay rehistro o walay helmet. Samtang sa pikas bahin sa lungsod sa Cordoba, gipaybaw sa kapulisan nga to sa tigbalita na pwede na magamit ang ilang telepon human sa usa ka semana kapin nga wa nay pangsyon ang ilang telepon, gumikan usab sa ilang kasagbuyo ngadto sa usa ka television company nga wa na kini gitagad sud na akong kapin na sa semana mik sa ilang pagpangindahay unta nga ayuhon ang mao nga linya mik. Apan kaganina gipaybaw na sa kapulisan sa lungsod sa Cordoba na pwede nga magamit, andam na sila modawat sa mga tawag kung dunay mga alarma o nagkinahanglan og police assistance sa mga lungsod mik. Samtang karon sa atong pag-aninaw dinhi sa gawas mik, nagpadayon ang tutaligsik dagsukad ni kaya ganinang alas 2 sa hapon hantod ning atong pagtaho nagpadayon pang pagbunog sa wan atong mahulagway nga medyo danglog na ang mga kadalanan dinhi sa Dakbayan sa Mandawi o ingon man kini sa Dakbayan sa Paingunas Dakbayan Lapu-Lapu o kahubay na ang mga motorista nga bot untang mopauli sa ilang tagsa-tagsa kapinuyanan gumikan kay maglisod sila pagsakay ang uban ni pasilong una gumikan kay maglisod sila og pangita og mga sakyanan atong naobserbahan sa mga kadalanan dinhi sa Dakbayan sa Mandawi nga kadto labi nang dunay mga dapit nga libaong nga napadayon wa gi simento pa sa gamanos sa Dakbayan sa Mandawi. Ang inanay na karon nga kini mga libaong sama dinhi sa Barangay Magikay nga inanay na nga napuno o sa mga tubig kini nga napadayon na pag-ayo sa dinhi sa Magikay net. Mao kini atong ikawlagway sa pipila ka dapit dinhi sa Dakbayan sa Mandawi nga nagpadayon ang pag-uwan katong mga dunay dapit nga mga libaong
nasudlan na sad og mga tubig uwan mix. So kanini delikado kini ngadto sa mga motorista nga dili suhito sa mga batid kay naghatag pag kini ka peligro sa ilang pagbiyahe mix. Mo kini atong kaulagway karon nga puna mix sa nagpadayon nga pag-uwan. Ayon ang pag-asa niingon nga hinungaw lang kini o kung na tell and call zone hinungaw lang kini sa klima gikan sa nasod sa Japan mix. Okay, dengan salamat, Alan. Alam sa DYKC Ratsada Bisaya, kini si Spider numero 7, Alan Pangkayan. Salamat, Spider Alan Pangkayan. Sais minutos ang nabilin sa dili pa mag-alas 5 kapunon diri gyapos pagbadayon sa Tuntulumanon Ratsada Bisaya. Uban gyapon ninyong alaga the Spider Maker Bahal Bustamante. Anya padayon ta didto sa lalawigan sa Sugbo sa Provincial Capital mga sukintig paminaw. Marod ba kung matod pa ni Attorney Timmy Lambino nga kung mohangyo gyud kuno sila sa kampo ni Garcia nga makagawa og escort ngadto na lang kuno sa pribadong agency nga mo provide og security. Samtang gipatin-aw sab ni Colonel Rex Derilo nga kung makapasar ang maong security court na escort ni Gwen, pwede nilang hatagan og accreditation nga makascort og mga kandidato sa nagsingabot nga eleksyon. Tingali nining bahina mga escort ani makadaan nag mga armas di fuego. Pero di naman gali mistil ni sila nga magda kay mga isog mo ni sila. Kahadlukan man ni sila. Kay mayo masab kuno ni sila. Una nga wasab tingali mga ahas mangilabot ani nila. Kay sa habig sab nini nga acting Gobernador Magbali nga maoroy ingon ta nagakasamtangang acting gobernador mao kunon tay angay mahadlok pero murag di na kuno sa mistil mag passport. Pastilan kumusta naman gaha murag naaparag gyapon. Di sad mahimo nga marud ba nga illegal detention si suspendido nga Gwen nga sirad-an na diha. Pastilan murag matawag dinig kuan kanang TRO gyapon. TRO, temporary residence only. Ang uban ani adto na tingali ganahan mo puyo sa Kapitolyo. Adto na mo puyo sa Kapitolyo kay naamay libre boarding. Libre boarding house. Dagang nag-advise mga suking tigpaminaw nining sitwasyon ni suspendidong Gwen nga mas mayo pa kuno nga mo kanaog na lang ni di na lang ni maghuwat og eleksyon kay mas dako pang kahigayunan nga mubatig kaluoy gunong katawhan o simpatiya didto sa 3 kung 3rd district sa katulong distrito sa lalawigan sa Sugbo ni kaysa niya nining iyahang pag magahi pag kanaog. Naamsad sila kanang rason kuno mga higala nga nganong manaog man sila nga illegal magunotong mao nga suspensyon. Kay suspensyon man to lamang pagbuot sa katao didto sa kauluhan. Di magini may tabo. Pero kay ang ila maron sa DILG nga mao mangining
bag-o karon nga nagpapiling pagka vice gobernador sa sunod eleksyon kinis magpali mo'y nahimong acting gobernador, gani iya magani gyud nga gipangisgan gibarugan ning iyahang katungdanan bisan pa man nga dili konflikt sa iyahang nga daganan o dagbot daganan karong sunod pinili ay nga iya gyud gibarugan ang iyahang papel isip acting nga gobernador. Muna nga bisag usa nga mga papilis unsa pa nga pirmahanan wa na gid ni makapirma ning nasoy suspendido. Wa na gyud ni gobernador magpali. Kaning ilang gitawag og magpaling-paling. Ingnon laging magpaling-paling kay sa kaniadto sa sinugdanan grupo man ni sa One Cebu unya nganong nia naman na balhin ron sa LP o Liberal Party. Duha ra ginay hinungdan sa kong pangagpas. Una, wa na ganahi o wa na pud tingali kasabot. Tingali dili malikayan nga ang katong mga supporters, mga solid loyalist sa mga Kampong Garcia mahiubos gud og mag-uol. Pero unsa man wa may mahimo basta balaod na. Balaod agud sa higher department. Aniya lisod masab gayo og dili supakon kanang wa musupak di na makadawat sa kamatuoran. Kay kung makadawat pa naaman sa uban nga makadawat bisan sakit. Pero dawato na lang kay aron sa pauli bas dungog. Bakwi o pagbawi nga gawas na lang ta kay di man ta guilty. O nasa yung nga di ta magawas abi pa lang tinuod. Ninana ba nga maingon nga paugatay na lang. Muna nga di kalikayan nga ang uban sad malipay nga katong mga anti-Garcia nga marasab sir kay na desisyonan na nga niabot na sab ang panahon gikan sa lahang nga kasadyag kamaya, niabot na sab ang panahon nga sila gihukman og gipanilnga na sad og na tapos na ang ilahang pagkalipay. On top ng alas 5, standby mo diha, mubalik ang Ratsada Bisaya human lamang nining atong commercial break. Hagguros sa kamatuuran, ikaduhang yugto, tulumanon na maghiskot sa mga kalihukan sa nagbayan sa Lapu-Lapu, kalihukang kadalingpanon, mga balita o informasyon, mubulgar sa mga kahiwian sa gobyerno o buyagyag sa tulubagon sa mga opisyal ngadto sa katawhan. Hagguros sa kamatuuran, ikaduhang yugto, kung musukol na ang mga dinaog-daog. Inyong babati, dinhi sa DYKC Radio, 675 sa inyong mga dayal, gikan sa Lunes hangtod sa Sabado. Hagguros sa kamatuuran, ikaduhang yugto, kung musukol na ang mga dinaog-daog, uban sa inyong naandang alagad, matanong kaabag, ug prinsipyadong barangay kapitan sa Kanhulaw, Dakbayan sa Lapu-Lapu, Rufo Imbong Beri. Ang hagguros sa kamatuuran, ikaduhang yugto, kung musukol na ang mga dinaog-daog. Inyong mabati sa bagong oras, gikan sa alas 6:30 hangtod sa alas 7 sa buntag. Umananta si Juju Pipito sa tulumanon. Yours truly, Juju Pipito. Uban sa mga produktong herbal, makatabang, pag-alim sa inyong giantos nga balatian sa kalawasan. Inubanan sa pag-ayuda sa mga problemang pinansyal o uban pa. Yours truly, Juju Pipito.
Mabati dinhi sa DYKC Radio Ronda sa adlawng Sabado matag alas 5:30 hangtod sa alas 6 sa buntag. Sa adlawng Domingo alas 8:30 sa buntag. Yours truly, Jujo Pipito. Let's go! Let's go! Way papadaghanang komentaryo pinto kapag tuki sa mga isyu karon. Baruganan mabati matag adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes alas 8 ngadto sa alas 9 sa gabi dinhi lamang sa DYKC Radyo Ronda Cebu. Philippines Network, Radyo Ronda, DYKC Cebu, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At oras alas 5:04 na sa kapunon, dirigyapos pagbadayon sa atong tulumanon Ratsada Bisaya. Padayon ta sa unahan sa padagyo sa Sisgot nga ninibitaw nga mga infrastruktura ron nga gitrabaho karon mga sukintig paminaw nga ang uban na langan gumikan sa kadaghan pang giatiman. Unya hangtod karon wa pa padayuna murabag tingali adunay kakulian. Niya didto sab sa H. Cortez kon Hernan Cortez sa unahan nga bahin diya sa Tingguan wa pa maatiman hangtod karon sa unahan murag ginay ga trabaho murag dako pagina murag I think murag trabaho ni sa budget ni sa kuan sa national murag kang kongresista Luigi Kisumbing ni mana nga atong suruyon kumusta man diha congressman og sa imuhang mga ginsakupan na atiman na ba ni napadayo na ba ni og kanus agay target nini nga paggahuman sa wa pa ba eleksyon or ini liwas na lang eleksyon. Niya atong pangumustahon sabdere kining road widening sa atubangang bahin diri sa RPN. Kay hangtod karon nganong wa pa man ni atimanan ning amo ang kural nga giguba. Unya hangtod karon mura mag nagsugod taya kini nilansangan sa kining mga sin nga temporary ning gikural-kural diri. Mura may gikural diri nga mura bag-ong gi-construct ang RPN. Uy, kanus amin taon mga kontraktor, kanus amin taon natin manon ning amo ang kural dire kay andam na matod ba ang design ug ang porma sa i-suggest unta dire sa habig sa RPN. Niya nganong why hangtod karon wa pamani ati mananga unta mas nauna pa ning gigbungkag kaysa uban dires unahan. Wa na mo'y plano nga mupakural dire sa mua. Saon man sab nga diha to ni dool dire kay mohangyo nga ari balay-balay sa likod. Oy di na pwede. Kay kanigong mga gwapo o gwapito na mo mga security guards kuan man ni kanang gikan man ni sa PMO guard nay makatunol reg sa meaning og kining PMO alihog kay lisod na kayo musud gawas ang mga tao dire niya lisod sab kayo ba nga kuan kanang naa niya manuray diri nga mga mamonitay mga puthaw bay ubay ra bang puthaw diri mga das likod mga kuan part sa among transmitter sa TV ug sa radyo basin niya lisod na kayo pag-appoint na matudlo niya kuan dito part sa mga empleyado diri nga ni
nagstay nagbaraks diri sa likod. Nainumdum lang ko nga katong kami diri ni Erap Tony Abilag ni Arnel nang malit mig kana mga baso, plato, kaldero, kalan kay magluto-luto mami kaniadto diri. Unya katong tuap diri pa sila karon wa naman na balhin na mag-line planeta kay murabag ambot lang wa sa tingaling yung pasabot nga di ka bayad dire. Bakay basin didto galisod sila ilang back up na lang didto ba. Marag kiniling kadaghan na sa mga radio station nga ilaha nga gitingugan. Marag di na tingali nila matabang. Una nga inumdum ko ba na malit mi atog mga kalan niya ultimo nga wa pa namo magamit nga kahain taon. Igo rang gibantayan ang amo mga security guard kani. Niadto ni Robing to sa likod, igo na lang pagbalik niya man gadagan nga munitag basura diri napanada mong kahang napaytag. Wala nga paglikay na lang sab sa management ingon man na mga guard na mo diri kay di man nato makuha ng guard kay sa PMO man didto man sa Kauluhan. Muna nga intaon palihog ayaw intaon og kalimti nga amo ang koral diri pagpatrabaho. Kaya sa inyong paguba na nanghid mo, wag mo yung taon supak. Mana palihog yung taon, ha? Kanang kinsa yung taon to in charge sa mga kontraktor diri sa road widening sa Albanio Street, atubangan sa RPN. Then nakuhaan gimig part dire. Palihog yung taon nga atimana nin taon ni amo ang koral dire. Kay may ning nag-abot sa bag-o na mong transmitter o kanus ang moabot bag-o na tanan. Unya atong naibawan sa mga pipila ka mga barangay. Pila ka barangay, pila ka mga tag-iya, mga lot owner dire sa road widening nga ang uban ni sugot na. Naaraba ko'y nadunggan nga himuon ko mo kuno ni ipabuto ni Inday Nere nga isyo ni Kong Luigi. Kini kunong dugay kuno pag sugot sa iyahang property nga maigo sa road widening. Pastilan ngano kuno nga a good leader kinalang must be a good leader nga dili magdugay-dugay. Pero I've heard nga marag ni okay na sa mga ang mga kisumbing niya nga side nga di na sila dili sila kuan ba dili sila supak sa pag hatag ni anang or pag pagpaabli diya sa kilid nga bahin silang koral sa ilang property nga magigyod maigo sa road widening. Wahay na ka Inday. Ngita na lang issue ha. Kay mao na imong isyung pabuto nga imong sungugon si Luigi nga nganong di siya musugot o nganong magmagahi siya nga nining baguhay atong nahibaw-an nga wa na okay na si Luigi nisugot na nga ablihan diyan ng yahang sud nga bahin siya nga property mga kisumbing nga aron agian makuana matrabaho na og magamit na nini nga road widening. Ha? Oy, ngita na naglaing issue ha. Pastilan. Pero may saning atong awhagon si Luigi nga kinalan nga nakita naman gyud ang mga karsada karon nga asfaltado na, simentado na. Unya kana mga drainages nga wa pa gyud matiwas karon kay daghan masugay ang kuan murag gamay-gamay ra mga tao sa kana mga empleyado sa nasyonal nga kini bitawng naa sa trabaho sa kuan kining project ni kongresista Kisumbing. Daghan ra ba naginanglag wa pay kasudlan rog trabaho. May tingali makatabang na para madali pastilag mahuman ni humag eleksyon. Pero matod pa ni ko nga di na problema kay gumikan magod sa kadaghan nga mga infrastruktura nagkadungan-dungan
nga gitagaag gi-prioritize ba gitagaag priority sa mga contractors nga mo'y giuna nila pagtrabaho. Okay. Muna nga good luck padayon. Pero gay mo kaybo nga mudaig ta. Unya kung nasa ta ang kon ato sab ginang ipabot. Sayod ta nga dili ni dugay-dugayon pero mas mayon ning natay backup nga pag auhag sab nila ngadto sa hingtungdan nga makuan gyud mapadali bitaw. May pa kunog ba o gusto pa mudagan? Wala ni tingog na nga mo ang kauban diri nga matud pa nga Miss Fides. Daghan bitaw maobserbahan na to pag langan-langan pagtrabaho ni mga infrastruktura. Nga mo nang nihirit si Ma'am diri nga matud pa niya, may pay ba o? Kusog pang mudagan. Pero na nindot kayo mga karsada ron padong klasyon. Simentado na. Moday kinam day isim. Inya dire sab sa subanda ko, may isang pagka-atiman diyan ni EBC President sa Liga ng mga Barangay Kapitanes. Sa mga Barangay Kapitanes, si Barangay Captain Ernie Manatad. Pilderas Langgam Manatad. Una nga, baga kayo ga siminto diya sa padong sa North Terminal. Mana? Simentado na. Nga makita sigad ang trabaho diya nilang Luigi. Yang uban nga mga kanal minaota nga matima na. Na ay nag-text ato diri didto kuno sa Dakbayan sa Lapu-Lapu lagi asa ni barangaya nga wa kuno pa matiman ang mga basura. O betay nungdan nga kini si Pilay sige nagbagulbol sige nagpaghot nga wa maatiman kuno na ang basura. Oy, radasa kanus pamana limpyuhan kuno di ang basura nga pirming madilit. Ikaw po Pilay, sige kaga bagulbol diha. Sige kaga tagaw taog mayog ikaw na lang ngitag pagi makatabang ka diha. Sige paggot niya magbagulbol di na lang mangitag initiative nga makatabang gusto magakang mo alagad gusto magakang mo serbisyo nganong di ka mangitag pagi ngano mahadlo kang ma-electioneering. Silang de jury matud pas kumilik na pa ko freedom to speech o freedom to express. O beto na inungdan bitaw nga si Glenn Soksok daghan kay tarpaulin Rose Poste. Muna nga napa sila'y katungod nga mo padayag silang tagsa-tagsa kagulingon bisan pa man niya na wa man sab kunoy nakabutang o vote for me or iboto ko ninyo pagkaana. Pero klaro kayo. Mahimo mantingali Pilayes nga ikaw mo palimpyo diha nya ayaw lag pangunay drive. Naman ako ba mga kapitan Dres Mandawi? Naipipila ka kapitan o usar mantingali ni. Nga maunay mangunay drive sila hang garbage truck. Oy wa na mauso na karo. Sa una nauso na ni adtong wa pay budget ang barangay. Ultimo ang barangay kapitan, sekretary, ang anak, mao na lay mangunay pagtao dugsuga sa kapustihan inguman paggastos lang personal nga kwarta muna nga sila'y mangunay tao na pero karong panahon na mangunay kag drive sa mga garbage truck panguhag panguliktag basura unya kanang pagpanao dugsuga sa poste makurintihan pa lang kadiya wagi kay dungo. Ingon na lang intawon tong kuan kanang manaoray suga dia ba nga na in charge og atubang kuan nga makurintihan kada ni pagkita kang gilas diha nga nanay in charge diha nga no gyud nga ikaw gyud aron makit-an ka sa mga tao nga ikaw may si kapitan ni Katkat ni Poste nagtao og suga. Si kapitan mo ni drive panguliktag basura sa garbage truck mo ni drive kay aron makita nga pagtaon sa among kapitan maogoy nangunay intawag kolektas basura.
Why angay? Wala angay. Wala gyud dungog. Ha, kaniadto na pwede pero naain tayo mga drivers na ay sunilduan diha. Og mabangga ka oroy diha. Oy, pikat nimo kapitana ka. Nangutana dire, asa jud kuno ko kinsa kuno ako magpali si Soko Osdurano. Oy. Silang tulo wa kailan ako labaw nang wa jud ko kailan nila simpit ngalan ra. Pero naatay pipila nga mga background si bawaan ana nila kung kinsay sigurista, kung kinsay maro o kinsa say nasuod sa kabo. Ambot lang, wag ko kasabot deres dakbayan sa Lapu-Lapu. Naay mga basura wa pa maatiman. Unya nasay mga konsihalis nga di sa makitaan. Oh, saon ko diyan ni? Oy, kumusta man dias Cordoba? Nahilo man si board member Arlie G. Sitoy. Ha? Si board member Arlie G. Sitoy, kumusta man? Wa may mga tarpulin sa pusti kayo? Ha? Naaba? Waragwa na ko kabantay da. Siya matos atbang sa una sarpin. Karon wa naman. Lupig kang board TD. Daggan kayo silang lipap. Sa makapabor lang. Sa lang bahin mga igala. Kini bitawng riruta dari sa Dakbayan sa Mandawi. Kining pag-agi sa mga sakyanan gikan sa Tamiya nga Dias Isi Cortez mo left turn diya sa may Balbacohan paingon ngadto sa Man Park sa Giso. O niya ni hangyo kining negosyante o negosyo sa nga Gmall. Ha? Nga ato ning isgutan kay para gid masabtan. Pero mayinta lagi mo kuanin nato musud ning advertisement. Limot ko da. Suwayan nato ni. Bitaw, kini ba ang hangyo ba sa mga transport group nga nagpahigayon sila manifestation or voting or kini bitang agig todo suportas matag usa sa mga transport group sa Tamiya nga vote sila ba nga kanang giadto magud kuno ni sila ngadto sa mga tao sab niining usa ka mall sa Barangay Bacilid nga gipangayuan sila kanabang consultation ba kung okay ba sila nga maagi sa kining dire sa bahin dire sa mall. Una nga sa pagtimbang-timbang sa mga transport group diin ang ilang usa sila mga representative or duha kining si Mr. Ritzy Borses nga lumad nga taga Mandawi niya butante sa Goods Mandawi. Uban sab siya nga igsuon si Brad Roldan Borses. May sab kay friendly sab niya makatao sad ba. Wa sab sila maniguros lang kagulingon kundi gitan-aw nila para silang kinatibuk ang grupo nga kining ilahang pagpamasahero pag pangpamilya unya labaw sa tanan nagtan-aw sab sila sa sitwasyon sab sa mga commuters o mga sumasakay sama sa mga estudyante diya sa UC uban pa mga eskwelahan nga naa dinhi og going to Cebu downtown area. Ilan ang gilantang sitwasyon niya sa sayong kabuntagon ngadto tungang gabi makahibaw na silang pagbalik-balik og agi-agi sa mga karsada. Kung unsay mga status
sa sitwasyon bitaw silang pagpamasada sa mga agyanan ngilang agian. Unya karon nagkayusa ni sila mga transport group o mga drivers, operators nga okay sila ning ruta nga mabalik agi dinhi sa kuan. Awa sila magamain nga ila makaagi sila diri sa Gmall, ang ila nga makaagi sila sa highway nga bahin nga mabalik kuno kay mo nay kasagaran nga mga muog question sa mga sumasakay nga in town hinaut unta pod nga mabalik ning agianan dire kuno sa highway nga bahin. Kaya aron kuno sa ingon nga bisaban kuno mabahinan pug kuno sila mga units ba mga sakyanan nga mga PUJ nga magbihayan dihang agi aron maka kanabang maka luag-luag ang lahang pag-ari sa Ciudad sa Mandawi down to Cebu City area. Muna nga nakita nila nga okay man mas may tingaling maagi ta sa highway si Cortez nya left turn des flyover padong syudad agi sa P-Mart nya para magian pag Gmall kay na may hangyo po dito nya patod pa sa mga drivers nga sayod buta nga ang mayor sa Mandawi makiangayon nga tingali pod nga okay sila nga moagi mi dito sa Gmall balik sa Albanyo tubangan dia sa RPN magikay nya balik sa flyover diretso nas Isi Cortez pauli silang limutangan sa Tamiya nya dito mag-terminal nya sa Gmall sab nasa terminal. Pero matod pa ni Major Irma kagapon ng Gmall wa pa kunoy terminal. So sa atong pagigasusi dito atong gikahinabi ang mga tingog o konsultant dito sa usa ka mall ni Mr. Jomar Rostia na sila gi-preparar dito nga terminal. Niya temporary lang hinuuna pero sarang sad nga makadawat og usa ka gatos nga 200 ka units nga PUJ. Kani nana sila gigahin sa para sa Danao o Compostela nga magbiyahean. So accommodated na unta dito. Onya kawang lamang kining bitang color coding nga ilang gipadangat nga resolution wa man sab ma state didto wa ma specify kung unsa mga street ang agian sab hinungdan nga si Major Ermac na pugos po in town pag dakop sa mga drivers. Pero sa itong nasairan di Rebitas Dryran sa Albanyo, di pa man sila unta pwedeng mo dakop og misyo. Pero gapo ningon mas Major Ermac di sa pwedeng di mo dakop kumo nga Dryran. Pero nabutang kuno dito, ibutang dito not following route, no? Wala kuno mo follow sa route pero mo lagi na maglibog sang mga driver nga asa man sila mo sunod sa traffic management nga mo conduct og operation or resolution gikan sa council. Sayod ta nga kini bitaw simbol naman kayo sayod ta nga ang mayor nini si Mayor Cortez wa pa mag-apil-apil ani gumikan kay di kayo ni ingon nga dako pero gumikan sa mga hangyo pod sa mga transport group ug sa habig pod sa taga-traffic unya magian naman sa bangusa ka mall pero kawang lang kay ang mall naasab sila concern sa mga transport group nga bisan man tuod nalipay sila nga magian sila apan yan ang mga mo sab sa mga transport group nga kung moagi sila dire left mo right turn masab sila dire sa El Jaime nya left turn dire sa Gmall balik sa Esportuna dire sa highway gawas diya sa may aspak nga o Jollibee nya ngadto na dito San Miguel ug asa na mo U-turn mo balik na po dito Spark Mall. So layo na kuno kay para nila kay mo consume sila oras ingon man na gasolina nya unsa nagha kung nana sila kargadaan niya o pila ra ka buok o puno na badaan mas mualdas na sila panahon oras o gasolina magtuyok-tuyok sila di Spark Mall nya napay tag 20 pesos bayranan unya gawas pa dito suod pa dito sa may CDO so kuan kayo so manginaot nga na unsa may mga inunta naglambigit between the two persons nga adunay problema diya sa baka establishmento sa mall o sa traffic hinaot nga kanang malamdagan ang inyong nauna nga
both sides sa mga transport group o sa mga commuters o ilabi na kung si Mayor Cortez mangka usa ka kuan god usa ka business friendly ug ang syudad nga Gilagaran usa ka business friendly city, tingali sab matan-aw sab ang sitwasyon sa mga commuters o kani mga negosyo nga mga patigayon nga mahatagan sab silang access. Mao man ay pamahayag ni Mayor Cortez nga kinahanglan gyud nga mahatagan sa natog access sama sa market vendors nga naghatagan sab na silang buwis. So may sad lang matagaan silang access sa mga tao sab nga pumapalit nga haruhay o gamugaway ang ilahang pag-adto dito sa market aron na mamalit o mangumprahay sa ilang nga gustong konsumong kumprahon dito. Muna nga gihatagan sila ga access dito mga sakyanan nga masakyan sa atong mga kaigsunan o kita nga mga pumapalit. So hinaota nga di don't mind good nga kinsa na nga mga tao nga nag-alagad sa mayor kinahanglan nga isig respetuhay mo respeto mo sa mayor di kay tingali pod ang taga-traffic na sila po'y dali kayong himong desisyon di na pod muyokbo pod ngadto sa mayor di na mo nanggid nga yor mao ni among plano na observation nga gikinahanglan sa imong protocol ba unya tingali nining dapita o nining higayuna atong nasayran nga murag ipatawag na kay nakikikomunikita sa traffic o ingon man sa taga-transport nga hangyo sila sa mga opisyalis nga mahatagan sila ka tsansa o kay gayunan nga makapadayag sila nga habig o mga hangyo nilang grupo sa transport group nga sila nga gusto nga ruta nga gian nila nga mahatagan sa silang pagtagad o pagpagabana nga di sab sila kay mogastog di sila malkanse silang pagpamasada ni ining ilahang pagpanginubuhi. Gani atong nasayran ni abag usab ang tagduma dinhi sa Gmall o mall nga mo provide sila ga terminal magpaagi sila nya ni abag sila pag kining panginahanglanon usab sa mga transport group nini mga stickers kay kanigong stickers mabahin-bahin man MWF moaging red nya unsa na TTH ba to unsa ba to mo'y maagi dito sa mall nya pag sa Park Mall nya after pag-augma sab ang gikan sa Park Mall maagi dito pag-augma may maagi dire sa highway nya muruta dire sa konduol kuno kay lang agian motoy sa Albanio straight dire sa Magikay nya pauli sa Lapu-Lapu whereas kung gikan dire kuno sa mall sa Bakilid mo adto pa sila sa Park Mall layo na kayo lang ulian sa Lapu-Lapu pero mabahin man di sab tingali tanan no pero mosugot tingali ang establishmento matod pa sa taga-transport kundi na sila gikan dire sa usa ka mall sa Bakilid mulusod sila Park Mall basta di na kuno sila pabayron nilang tag 20-20 o niya musugot pa sab kuno sila nga katong niagi street sa Park Mall padetsohon po kuno dire sa usa ka mall malipay sila nga layo man to muna nga hinaot nga kanang matibang-timbang ni sa taga-traffic sa taga-transport group nga magsinabdanay niya panahon naman ron ni Mayor Cortez nga kinahanglan ka mo nga naa sa posisyon mo abag na mo sabot mo abag mo ni Mayor og dili mo mahimong mubabag Bustamante. May pagpaminaw ito mga sukitig paminaw diya sa Payag Warriors sa Barangay Giso ni Boss Joe Flores mga kaubanan. O soban pa na itong mga sukitig paminaw sa nga na lang sa mga kaubanan mga Spider Reporters. Ilang Spider Nonoy Parcon, Jubilito Jaime, ni Chief Biangos, ni Beral Tanggawan, ni Alan Tanggawan. O guban pa na itong mga kaubanan nga wapakapadangat silang reports. Sab sa kong partner rin sa Masters Control ni Engineer Junel Magaso og siyang mga kabag sidekick alalay nga wa pa ko kita diri na. Niya sa nga sab sa kubanan dito sa News Department ni Ma'am Fight Speedis balik mong station manager. Walagad batan-aw nagpagabana Spider Mikmik Carvajal Bustamante. Salamat og maayong hapon Pilipinas. Sundi, apil og saksihi ang The Voice of Next Big Star, Sir. Usa ka oras nga tulumanon, matag Domingo sa alas 3 hangtod sa alas 4 sa hapon.
diha sa dakong hawanan sa first level of Insular Square Mall in Basak, Mandawi City. Uban sa pag-alayon sa Sam Sweet K Productions, the voice of Dick's Big Star, 6. Inyong mabati, live dinhi sa DYKC Radio Ronda, the voice of Dick's Big Star, 6. Nawagtanan ka na ba og paglaom tungod sa balatian nga wala nay kayuhan? Nahubsan ka na ba sa kadasig tungod sa problema sa pangawas? Sundi ang tulumanon! Bandilyo! Ubani Kabandilyong Geoffrey Hamza Brunura Bandilyo! Dili sa RPN DYKC Cebu, 675 sa dial sa atong mga radyo. Bandilyo! Basta't may paniniwala, may himala at tangi! Ang Bandilyo Program inyo na kining mabati matag Lunes hantod sa Sabado sa alas 6 sa buntag. Atangi ang tulumanon, bangon upunganon, gituyo pagbugna alang kanatong mga upunganon. Bangon upunganon, inyong mabati dinhi sa DYKC Radio. Alas 7 hantod sa alas 7:30 sa gabi, Lunes hantod sa Biyernes. Uban kanila ni Max Sanguino og ni June Pilais. Bangon upunganon. Paminawa ang tulumanon. What the Bible says. Inyong babati. Lunes hangtod sa Biyernes. Alas 5:30 hangtod sa alas 6 sa buntag. Sa Sabado, alas 6:30 hangtod sa alas 7 sa gabi. Uban ni Reverend Rogelio Baladhay. What the Bible says. Dinhi sa DYKC. 675 sa inyong radyo. Ang What the Bible Says, iniusab nga babati matag adlong Domingo alas 12 hangtod sa alas 12:30. Paminawa ang mga kasayuran sa mga kalambuan sa lalawigan sa Sugbo. Pinaagi sa Hininusan Sugbon numero 1, ubos sa tulumanon, padayunon Jud. Inyong babati matag Lunes hangtod sa Biyernes. Uban kanila ni komentarista Undo Mantilla ug Ronnie Limpangong alas 7:30 hangtod sa alas 8:30 sa buntag dinhi sa DYKC Radio. RPN Radio Philippines Network, Radio Ronda.